Na po. JM! JM! Battle of the Child Giants. JB! Akyu! Number 1, huli ka. Awan ni Malubay. Malubay dribbling the ball. Malubay, pass to Carrion. Tumira Andres. 3 points. Number 23. 23. Number 1, Tinira. 2 points. Anis! Malubay, pinasa kay Ramirez. 3 points. Salvador nagmamadali. Salvador bumangka. Nahuli ka lang. Batista, pinasa kay Ramirez. 2 points. Salvador, sumalaksak, pinasa kay Mako, bumangga, Mako, pinasa kay 18, 2 points. Malubay, pinasa kay Monton, tumira rin Andres, 3 points. Salvador crossover, pinasa, at napitlalang ni Carrion. Salvador, pinasa kay Ayat, 3 points. Malubay, pinasa kay Carrion. Carrion, back to Malubay, tumira rin Andres. Airball nga lang. Salvador, pinasa kay Ayan, pinasa kay Mako, 15 to shoot. Ayan, pinasa kay Salvador, 10 to shoot. Pinasa kay number 1. Sablay, nakani panungkit. Bautista, pinasa kay Malubay. Malubay, dribbling the ball, pinasa kay Ramirez. Nico Ramirez, anong gagawin mo? Pinasa kay Malubay, 15 to shoot. Pinasa kay Monmon, tumira ng 3. 3 points. Salvador, pinasa kay number 1, 2 points. Malubay, dribbling the ball. Malubay, pinasa kay Ramirez. Ramirez, 15 to shoot. Pinasa kay Malubay, tumira rin ang 3. Sablay, nakuha ni Ramram, pinasa kay Jimpol. Jimpol, dribbling the ball. Pinasa kay Ramram. Pinasa kay Mako, 2 points. Malubay, dribbling the ball. Malubay, pinasa kay Carrion. Carrion for 3 points. Nakuha ni Ramirez, pero may foul para kay number 8. Siliman dyan ka sa pwesto ko. Kaya mag-press. Malubay, dribbling the ball. Pinasa kay Carrion. Pinasa kay Monmon. Sumubok na naman. 3 points.
3 points ah. Foul, 15 to shoot. 10 to shoot. Salvador, pinasa kay Jimbol. Jimbol, step back. 3 points. Malubay, pinasa kay Carion. Carion, pinasa kay Malubay. Pinasa kay Ramirez. Ramirez, crossover. Ramirez, pinasa kay Malubay mo tataka. Jimbol, Jimbol, pinasa kay Mako. Mako, 2 points. Lucky bounce. Malubay dribbling the ball. Malubay. Malubay. Lumipad. Sablay na ko ni KB. Sablay. Nakuha ni number 1. Number 1. Number 1. Number 1. Number 1. Pinasa na agaw ni Carion. Carion. Carion ang mamadali. Carion sa kanya naman to. Sa kanya na nga kasi Sablay. Salvador. Salvador. Salvador sumalaksak. Sablay nakuha ni Mako. Sablay. Nakuha na. Bola lang. Area 6. Substitution. Sino nga naglalaro? Substitution. Tatlo naglaro. First pa lang. Tawag kaya. Isa ba? Wala kami ginawa. Oh, sige! 14 to shoot. Bako. Bako. Tago ni Kalay. 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 Pinasa kay same ball. Area 5. Chumabek inbounding the ball. Pinasa kay Kalay. Kalay. Pinasa kay Chumabek. Chumabek. 15 to shoot. Bautista. Bautista. 10 to shoot. Malubay. 3 points. Salvador, pinasa. Jimpol, tumira. Sablay, nakuha nino. Nakuha ni Salvador. Salvador, pinasa kay Mako. Mako, tinira. 2 points. Chuwapek, dribbling the ball. Chuwapek, pinasa kay Malubay. Pass to Bautista. Pass to Chuwapek. Chuwapek, pinasa kay Kalay. 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 Pinasa sa kalaban. Salvador. Salvador. Pinasa kay number 11, 2 points. Chuwapek. Pinasa kay Malubay. Malubay. Tumira na naman. Sablay. Salvador. 2 points. Back to the ball game na. Chuwapek. Chuwapek dribbling the ball. Chuwapek. Chuwapek. Crossover. Chuwapek nakabala. Kinaliwa. Sablay. Nakuha nino. Nakuha ni Nawer. Outside. Oras na natitira 1 minute and 55 seconds left. Number 11 dribbling the ball. Pinasa kay Salvador. Salvador.
Sablay. Nakuha nino. Nakuha ni number 20. Pinasa kay Gimbal. 3 points. Tamang na. Ng dalawa. Ang area 6. Chubapek. Chubapek. 15 to shoot. Chubapek. Pinasa kay JB. Jump shot. Sablay. Nakuha nino. Nakuha ni Salvador. Salvador. Number 11. Number 11. Pinasa kay 14. Pinasa kay Gimbal Tumir. Na naman. Sablay nga lang. Nakuha ni Bautista. Bautista. Pinasa kay Chubapek. Ivan. Nakagaw nga lang. Ayan. Pinasa kay Salvador. Salvador. Sablay na ni Bautista. Bautista. Pinasa kay Kalay. Kalay. Nabitawad nga lang yung bola. Number 23. Warning. Number 14. 14. Bumangga. Pinasa. Sablay. Nakuha nino. Nakuha ni Chubapek. Chubapek nagmamadali. Chubapek perfect foul para kay number 14. Malubay. Paso Chubapek. Pinasa kay Bautista. Bautista. 15 to shoot. Bautista. Bumangga. Perfect foul. Bautista. Pinakat. 2 points. All 25. Number 11. 25 seconds left. Salvador. Sumalaksak na naman. Kaso sa play pa rin. Nakuha ni Chubapek. 15 seconds left. Kalay. Sablay. Nakuha ni Bautista. Bautista 2 points. 10 seconds left. 5 seconds left. Salvador tumira sa Sablay. Nakuha ni Malubay. Ramirez. Pinasa kay Chubapek. Ivan. Pinasa kay Ramirez for 3. Sablay. Nakuha nino. Nakuha ni Jomar. Jomar. Pinasa kay number 14. Number 14 pinasa kay JR. 15 to shoot. Ramram tumira Sablay. Nakuha ni Soy Soy. Pinasa kay Miko Ramirez. Pero may foul para kay Jomar. Ivan. Pinasa. Nakuha nino. Bautista. Nasa butata. Number 14. 14. Pinasa. Pinira. 2 points para kay number 10. Ramirez. Ramirez. Pinasa kay Bautista. Bautista. Sinalaksak. Dito baka. Ramirez inbounding the ball. Pinasa sa kalaban. Jomar. Pinasa. Naagaw nino. Naagaw ni JB. JB. Pinasa kay Ivan. Ivan. Crossover. Ivan. Ivan. Pinasa. Soy Soy. Bedrick. Hindi. Pero Sablay. Number 12. Number 12. Jomar. Jomar. Naagaw nga lang. Ramirez. Nag-iisa. Abangan nyo na sa highlights yan. Jomar. Jomar. Jomar, error na naman. Bautista. Bautista. Pinasa. Outside nga lang. Substitution. Number 14. 14. 14. Nagharap ang pasahan. Pinasa nakuha ni Panungken. Pinasa kay Karyon. Karyon. Ang lakas nga lang. Nakuha ni Miko. Abangan din na yan. Ano daw? Number 14. 14. Pinasa kay Gertanda. Sa
Sablay, nakuha ni Soy Soy. Soy Soy, pinasa kay Karyon. Karyon, sa kanya na. Kaso, bola ng area 6. Number 14. 14 dribbling the ball. Number 14. Pinasa. Bako, ano gagawin mo? Pinasa kay Gertanda, tumira. Sablay. Karyon. Pinasa kay Ramirez. Ramirez, bumangga. Tinira. Sablay, naku ni panungkit. Pasok ang pangalawa. Number 10. Jimbol. 10 to shoot. Malaki lang. Oh, rep takbo. Bautista. JB. Pinasa kay Ramirez. Pinasa kay Carrion. 15 to shoot. Carrion. 10 to shoot. Soy 2 points. Number 10. Pinasa kay Gertanda. Pinasa kay number 10. 15 to shoot. 10 to shoot. Number 10, tumira na naman. Sablay, nakuha ni Jimpol. Pinasa. Ang taas nga lang. Ramirez dribbling the ball. Ramirez. Kinaliwa, Sablay nga lang nakuha nino. Nakuha ni Ramirez ulit. Pinasa kay Karyon. Pinasa kay Soy. Pinasa kay Balubal. Sablay, nakuha nino. Panungkit, bumangga. Pasok din ang pangalawa. Salvador sumalaksak. 2 points. Balubay. Pinasa kay Ramirez. Back to Balubay. 15 to shoot. JM. Binali pa. Sablay. Nakuha nito. Bautista. Pinasa kay Soy. Kaso naagaw. Jimbol. Pinasa kay number 11. 2 points. Balubay dribbling the ball. 15 to shoot. Balubay. Pasok din ang pangalawa. Salvador. Pinasa. Same ball. 15 to shoot. Number 11. 10 to shoot. Ramirez. Nagmamadali. Sablay. Bawani. Panungkot. Takbot pa. Salvador. Pinasa kay Bako. Bako tumira. Sablay nakuha ni JM. Pinasa. Nakuha ni Salvador. Ayan. Pinasa kay Bako. Huli ka. Timeout area 6. Balubay.
Malubay driving the ball. Malubay, pinasa kay Carrion, pinasa kay Monmon. Monmon sumalaksak, 15 to shoot. Monmon, parang Richie Rivera. Salvador, pinasa kay Mako. Pinasa kay number 1. Give ball, 10 to shoot. Number 1, Tinira, 2 points. Ramirez, 15 to shoot. Ramirez, 3 points. Salvador, pinasa kay number 11. Number 11, sablay, nakuha number 11 pa rin. Jimpol, tumira, kapos, nakuha nino. Malubay na mapadali. Pinasa kay Monmon, 2 points. Number 11 driving the ball. 11, pinasa kay Salvador. Number 11, pinasa kay Mako, tumira. Sablay, nakuha ni JF. JF, pinasa kay Monmon. Monmon, tumira ng 3. Airborne nga lang. Ako. Paul. Substitution. Ramirez, 15 to shoot. Ramirez, pinasa kay Monmon. Sablay, gawanin, Salvador. Ramirez sa kabatali. Ramirez, pinasa. Monmon. Pastor Ramirez, 15 to shoot. 10 to shoot. Malubay lumipit, 2 points. 25 seconds left. 20 seconds left. 15 seconds left. 10 seconds left. Bola na. Area 6. Deep ball. Tinira. Sablay. Nakuha nino. Salvador. 5 seconds left. There is score 49-34 in favor of Area 5. Salvador, pinasa. Ayan tumira, 3 points. Chumapek giving the ball. Chumapek, pinasa kay Balubal, tumira. Airborne lang. Salvador. Pinasa kay number 14, pinasa. Huli nga lang, panungkit. JB, pinasa kay Miko. 15 to shoot.
Ivan, pinasa kay JB. 10 to shoot. Balubal, tinira. Sablay, nakuha nino. Nakuha ni Salvador. Salvador, pinasa kay number 28. 28, pinasa kay Gimbol. Gimbol, step back, pinasa kay 28. Tinira. Sablay, nakuha ni JB. Pinasa kay Miko. Ramirez, tumira ng 3. Airball nga lang. Nakuha ni Isay pero buta pa. Isay, huli ulit, nakuha ni JB. 15 to shoot. Mismatch yan o, JB, mismatch. 10 to shoot. Gamitin mo. Bautista, umikot na, wala yung bola. Bola na. Omar ka rin Area niya, 6. Emar mo. Dali na yun. Salvador. Salvador. Salvador dribbling the ball. Pinasa kay Gimbol. Pinasa kay number 14. 15 to shoot. Gimbol tumira. Sablay. Nakuha ni Isay. 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 Pinasa kay Miko. Foul number. Miko. Miko. 15 to shoot. Balubal. Pinasa kay Miko. 10 to shoot. Chumapek. Pinasa kay Salvador. Pinasa kay number 14. Sablay nga lang nakuha ni 28. 28. 2 points. Ramirez dribbling the ball. Ramirez. 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 For 3. Sablay nga lang nakuha ni no. Nakuha ni Rambram. Pinasa kay number 14. Number 14. Pinasa kay number 23. Salvador. Nagmamadali. Kinaliwa. Sablay nga lang nakuha ni Balubal. Balubal. Nagawa ni Rambram. Rambram bumanggain ang 2 points. Chumapek. 2 points. Balik sa 10 naman. Salvador. Pinasa kay Gimbol. Gimbol tumira. 3 points. Miko, wala na, Miko. Miko. 15 to shoot. Pinasa kay Ivan. 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 10 to shoot. Pinasa kay JB. Lumpo, nag-inom. Chumapek. Pinasa kay Ramirez. Ramirez fake. Pass to Chumapek. Pass to Ramirez. Ramirez. Sablay. Nakuha ni Salvador. Salvador. Pinasa kay Ramram. Ramram. Sablay. Bautista. 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 15 to shoot. Bautista. Sinalaksak. Kasi nakuha niyo. 1991 pa. Nakuha ni Ramram. Kabula ka na dyan pa! Ano tawag sa'yo? Substitution rep. Wala po! Siya pa rin! Siya Tito Freddy! Wala bago! 14 to shoot. Malubal. Ito na! Luma na itong mga... Wala na! Tigil na to! Wala lang gagaling sa RP! Pasok din ang pangalawa. Yun! Kiri-kiri! Walang pasok pa ng kiri! Salvador. Salvador. Bigyan mo ba? Pinasa kay Gimbol. Tumira. Sablay. Nakuha ni no. Nakuha ni Bautista. Bautista. Nagpapadali. Bautista. Ano yun? Babalik niya yung apartment! Babalik niya lang! 2 points. Kiri! Humawak ng bola! Number 11. 11. Nasa ka Rayson! 15 to shoot.
Kuya Jeff. Foul line. Ay, nandito na. Number 11. Tumira. Sablay. Nakuha ni Balubay. Piso. Nasa kay Balubay. Balubay. Pass to Ramirez. Ramirez. Pass to Balubay. Pass to Chumopek. Pass to Balubay. Tinira. Sablay. Nakuha ni Salvador. 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 Pinasa kay Jim Paul. 3 points. Sa nuwang pa lang, wala sa'yo makamula pa. Anak na sumangarin na dyan po rin. It's amazing. Balubay. Balubay. 15 to shoot. Jump shot. 2 points. Number 11. 11. Pinasa kay Salvador. Back to 11. Tumira. Airball nga lang. Nagkakampi pa ang Pori. Si Mark Pori na napalo sa nuwang. Substitution. Sa difficult. 15 to shoot. Block. Tingnan mo si Dana. Salvador. Salvador. Salvador na napadali. Sabi nga lang nakuha ni Carrion. 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 Pinasa kanino? Pinasa kay Ramirez. 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 Pass to JB. 2 points. Hindi ko, tumatasik pa na laway mo eh. Pakayabang mo. Maabang na. Hindi, wala na nga siya laway eh. Bako. Pinasa kay Salvador. 15 to shoot. Salvador. Pinasa kay Jim Paul. Jim Paul. 10 to shoot. Amram. Amram. Bumangga. 5 to shoot. 3 seconds. Ramirez for 3. Sablay. O ni Salvador. Salvador. Pinasa kay Jim Paul. Hindi lang sa ayos. Jim Paul. Pinasa kay Bako. Bako. Pinasa kay Jomar. Jomar. Sablay. Nakuha ni JB. Pinasa kay Miko. Miko. Pinasa kay Carrion. Carrion. Kanya na ba to? Naago nga na. Salvador na mapadali. Salvador. Salvador. Pinasa sa outside. Substitution. Balubay. Balubay na mapadali. Balubay. 2 points. Salvador. Pinasa kay Ramram. Ramram. Pass to Jomar. Parang pumasada lang. Balubay. Review the ball. Balubay. Balubay. Crossover. Balubay. Pinasa kay Joshua. Papasok na kaya. Sablay pa rin. Nakuha nino. Nakuha ni Salvador. Salvador ito kadali. Salvador. Urban foul. Ang reporting. Pinasa kay Salvador. Salvador. Pinasa kay Jomar. Jomar. Pinasa kay number 14. Pinasa. Pasok traveling. Balubay. Balubay dribbling the ball. Balubay. Pinasa kay Miko. Pinasa kay Monmon. Tumira ng 3. Sablay. Nakuha ni Salvador. Salvador. Pinasa kay Jomar. Jomar. Tinira. Sablay. Nakuha ni Monmon. Monmon. Oras 55 seconds left. Balubay. Balubay. Pinasa kay Ramirez. Ramirez. Pinasa kay Carrion. 2 points. 35 seconds left. 30 seconds left. 25 seconds left. 15 to shoot. Di Paul Sablay nakuha nino. 20 seconds left. Naago ni Carrion.
pa rin niya. Hanggang ngayon nila hindi na It's almost over you. Wala pa yan. Hindi ba pinapanganak yan? Ibang totoy yun, di ba? Tago ni Karyon. Karyon. Totoy pa. Ay, ibang totoy, Kasi ba? ng totoy dito, di ba? 12 seconds left. Salvador. Salvador nagmamadali. Salvador. 2 points. Parinunyot yun. Ang sabihin ng totoy. 5 seconds left. Wala na po, wala na. End of third quarter. 64-51 in favor of Area 5. Pinasakay, Salvador. Pinasakay, Ram-Ram, Butataka. Nakuha ni Karyon. 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 Karyon ang papadali. Karyon. Karyon, easy lang tao. Pinasakay, Monmon. Monmon, tumira. Airball nga lang. Nakuha ni Jimpol. Tumira rin ang tres. Supply na kuha nino. Miranda si Rayson, ano ba? Champol. Ikaw. Ang panahonan nyo. Pedroy! Ang panahonan. Salvador. Tumira ka tres. 10 to shoot. Balik dos. Supply. Nakuha ni Bautista. Pinasakay JM. Pinasakay Karyon. Karyon. Pinasakay Monmon. 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 Easy lang daw. Pinasakay Ramirez. 10 to shoot. Ramirez 2 points. Kasama na ito eh. Bola ng Area 5 substitution. Ang tapak. Ang tapak. Malubay. Malubay. Malubay crossover. Sinalaksak. Pinasa pala. Nakuha nino. Nakuha ni Bako. Pinasa kasi ko. Pero may foul para kay Karyon. This isn't that specific. Number 23, 2 points. Malubay. Pinasa kay Karyon. Karyon. Karyon tumira. Sablay. Nakuha ni Mako. Mako. Pinasa kay Ram-Ram. Pinasa kay Salvador. 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 Bonus shot papasok kaya. Pumasok. Time out. Area 5. Malubay dribbling the ball. Malubay. Malubay. Malubay sumalaksak. Pinasa kay Bautista. Di na naman nasanlo. Salvador dribbling the ball. Salvador. Sumalaksak na naman. Foul number 3. Bako. 2 points. Malubay. Pinasa kay Monmon. Monmon. Pinasa kay Miko. Ramirez, ano gagawin mo? Ramirez. Fake. Pinasa kay Monmon. 10 to shoot. 14 to shoot. Monmon. Monmon na wala yung bola. Nakuha ni 28. Pinasa kay Mako. Mako. Pinasa kay 28. 28.
28, pinasa kay Salvador. Sa may ngalan nakuha nino, nakuha ni Carrion. Carrion. Nakuha ni Mako, 2 points. Monmon. Pinasa kay Ramirez. 6 na lang ang lamang ng Area 5. Ramirez, 2 points. Balik sa 8. Salvador, binabantay ni Monmon. Salvador, pinasa kay Ayan. 15 to shoot. 28 tumira. Sablay, nakuha nino. Bako, pinira. Sablay, nakuha ni JB. Pinasa kay JB. Pinasa sa kalaban. Gipol. Sablay, nakuha ni Bako. Sablay pa rin. Nakuha pa rin. Foul para kay Malubay. 15 to shoot. Ayan, tumira. Sablay, nakuha ni Ramirez, nagpapadali. Ramirez, easy lang daw. Ramirez, 15 to shoot. Ramirez, pinasa kay Bautista. Umikot, 10 to shoot. JB. Timeout, Area 6. Number 8, third personal foul. Back to the ball game na. Fourteen to shoot. Malubay, pass to Bautista. 10 to shoot. Tago nga lang. Baby foul. Offensive foul para kay number 30. Bako. 15 to shoot. Bako. Pinasa kay Gipon. 10 to shoot. Nakuha ni Bautista. Pinasa kay Carrion. Easy lang daw. Carrion, dribling the ball. Carrion. 15 to shoot. Carrion. 10 to shoot. Ramirez. Crossover. Ramirez. Sablay nga lang. Tagaw lang ni JB. $15 to shoot. Malubay. Sumalaksak. Push ball, right? Pangalawang tira. Sablay pa rin. Salvador. Dribling the ball. Pinasa kay Ayat tumira. 3 points. 5 na lang ang labang ng Area 5. Carrion dribling the ball. Carrion. Bola na ang Area 6. Salvador dribling the ball. Pinasa kay Ayat. Pinasa, pinira ni Mako. Sablay, nakuha ni Malubay. Pinasa kay Ramirez. Pinasa kay Bautista. Pinasa kay Chuwapek. Nakuha nino. Nakuha ni Salvador na mamadali. Nagigingil, galit na. Huli nga lang. Foul number 8. Oras na natitira, 1 minute and 55 seconds left. Malubay. 15 to shoot. Malubay.
pinasa kay Ramirez, 10 to shoot. Ramirez, step back, pinasa kay Chubapek, 5 to shoot. Salvador, pinasa kay Ramram, pinasa kay Gimpol for 3 points. Number 14, Pink, shot supply, 40 pa rin, 2 points. Dead back na, time out to, time out, area time. Malubay pinasa kay Bautista. Back to Malubay. Malubay siya malaksak. Pinasa kay Motot for 3 goals. Salvador. Pinasa kay number 14. Bumabangga. 14. Nagkakawa. Nakakawa sa rio. Pero yun. 50 seconds left. Pinasa kay Ramirez. Pinasa kay Mako. Pinasa kay Gimpol. Ano gagawin tumira? Supply. Kanino? Nakuha ni Manman. 35 seconds left. Karyon. 2 points. Timeout. Area 6. Both teams ng isang timeout. Number 14 inbound the ball. 14. Pinasa kay Mako. Back to number 14. Number 14. 10 to shoot. Pinasa kay Carrion. Perfect foul para kay number. Both teams swerting to penalty. Ramirez. Nagawa ng Salvador. 2 points. Malubay. Pass to Carrion. 10 seconds left. Sablay ang una. Pasok ang una. Both teams nag-isang timeout. Carrion pumasok. Timeout. Area 6. Area 6. Wala na po kayong timeout. 5 ang lamang ng Area 5. Salvador daring the ball. Pinasa. Nakuha ni Malubay. 5 seconds left. Malubay. End of the ball game. Panalo ang Area 5. Final score 75-70.